روشنی لائٹ روشنی توانائی کی ایک قسم ہے جو انسانی آنکھ کو دیکھنے اور نباتات میں شعاعی ترکیب میں مدد کرتی ہے۔ روشنی کے خصوصیات اس طرح سے ہیں۔ روشنی توانائی کی ایک قسم ہے۔ روشنی خط مستقیم حرکت کرتی ہے، مطلب یہ بالکل سیدھے حرکت کرتی ہے۔ اس کے متعلق آپ لوگ پچھلی جماعت میں اس کا تجربہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے تقریباً 2 یا 3 کارڈ بورڈ لے کر اس میں سوراخ کرتے ہوئے تینوں کو خط مستقیم میں رکھ کر دوسری جانب موم بتی کو لگا کر رکھے تھے۔ جب ایک طرف سے آپ دیکھتے ہو تو ان کارڈ بورڈز کے درمیان جو سوراخ موجود ہے ان میں سے جب روشنی آتی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ کو موم بتی کی لو نظر آئی۔ جب ان میں سے کوئی ایک کارڈ بورڈ کو آپ نے تھوڑا سا ہٹا دیا تو وہ لو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ روشنی جو ہے خط مستقیم حرکت کرتی ہے، نہ کہ ٹیڑھی میڑھی۔ اسی طرح سے روشنی برقی مقناطیسی شعاع ہے، یعنی یہ برقی میدان اور مقناطیسی میدان سے بنی ہوئی ہے۔ یہ برقی میدان اور مقناطیسی میدان ایک دوسرے کے عموداً واقع ہوتے ہیں اور اشاعت کرتے ہیں۔ روشنی کی رفتار سب سے زیادہ خلا میں ہوتی ہے جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ کیونکہ خلا میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، کوئی مادہ موجود نہیں ہوتا، تو روشنی ان سے ٹکراتی نہیں، تو اس لیے اس کی سب سے زیادہ رفتار خلا میں ہوتی ہے۔ اگر وہی روشنی کسی واسطے میں سے سفر کرتی ہو تو ٹکرانے کی وجہ سے اس کی رفتار میں کمی آتی ہے۔ تو جیسے جیسے وہ ٹکراتے جاتی ہے اس کی توانائی میں کمی بھی آتی جاتی ہے۔ روشنی انعکاس، انعطاف، تداخل اور انحراف کا بھی مظاہرہ کرتی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے انعکاس ریفلیکشن آف لائٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ روشنی کا کسی سطح سے ٹکرا کر پلٹنے کا عمل انعکاس نور کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹارچ سے یا لیزر بیم جو یہاں پہ نکل رہی ہے ایک آئینے سے ٹکرا کر اسی واسطے میں لوٹ رہی ہے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں روشنی کا انعکاس۔ جب یہ روشنی کا انعکاس ہوتا ہے تو وقوع ہونے والی روشنی کو ہم وقوع شعاع کہیں گے، اور جو منعکس ہو رہی ہے یعنی انعکاس پا رہی ہے اسے ہم منعکس شعاع کہیں گے۔ اب ان دونوں یعنی وقوع شعاع اور منعکس شعاع کے درمیان ہم ایک خیالی خط کھینچیں گے جسے ہم نارمل کہتے ہیں۔ تو یہ نارمل بنانے کے بعد ہمیں یہاں پہ 2 زاویے حاصل ہوتے ہیں۔ نارمل اور شعاع وقوع سے تعلق رکھنے والا زاویہ زاویہ وقوع یعنی اینگل آف انسیڈنس کہلاتا ہے۔ منعکس شعاع اور نارمل سے تعلق رکھنے والا زاویہ زاویہ انعکاس یعنی اینگل آف ریفلیکشن کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے انعطاف کسے کہتے ہیں۔ روشنی کا ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہونے کے دوران اپنی سمت یعنی راستہ تبدیل کر لیتی ہے، جسے روشنی کا انعطاف کہتے ہیں۔ تو روشنی کیا کر رہی ہے؟ ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں جب داخل ہوتی ہے، سفر کرتی ہے، تو اپنا راستہ بدلتی ہے۔ اسی عمل کو انعطاف نور یا ریفریکشن آف لائٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شیشے کا کندہ ہے، تو یہاں پہ وقوع شعاع یہاں پہ گرتی ہے، پھر چونکہ یہ ایک وسیلہ الگ ہے یا واسطہ الگ ہے اور یہاں پہ شیشے کا کندہ یہ دوسرا واسطہ ہے، تو جب ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہوتی ہے یا گزرتی ہے یا سفر کرتی ہے تو روشنی کیا کرتی ہے؟ اپنی سمت بدلتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، یہاں سے روشنی آئی، سمت بدلی، پھر دوسرے واسطے میں جب خارج ہوتی ہے تو وہ پھر سے اپنی سمت بدلتی ہے۔ تو یہاں پہ وقوع پذیر روشنی کو ہم انسیڈنٹ رے یعنی وقوع شعاع کہیں گے۔ پھر یہاں پہ جو یہاں پہ سمت بدل رہی ہے اس کو ہم انعطاف نور یا ریفریکٹڈ رے کہیں گے۔ پھر
शीशे के कुंदे से बाहर जाने वाली रोशनी को हम एमर्जेंट यानी इनकास शुआ कहेंगे। तो यहाँ पे एक तजुर्बे की मदद से हमने जो तस्वीर ली थी उसे मैंने दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रोशनी यहाँ पे वकूफ हुई शीशे के कुंदे पर। जब वो अंदर दाखिल हो रही थी तो अपनी सिमत बदल दी, और अंदर से जब बाहर आई तो फिर वो सिमत बदल दी। तो यहाँ पे गौर से देखने के बाद पता चलता है, अगर हम इस इनकासी शुआ को अगर पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ये वकूफ शुआ के साथ मुतवाजी होगी। आईने, मिरर्स, वो शय जिसकी सतह से रोशनी टकराकर मुकम्मल तौर पर मुनक्स होती हो और अशिया या अजसाम का अक्स यानी शबिया बनाती हो, आईना कहलाता है। इसके दो अकसाम हैं, मुस्तवी आईना और करवी आईने। मुस्तवी आईना वो आईना जिसकी मनक्सी सतह सीधी होती है। इसके खुसूसियात इस तरह से होंगे, मुस्तवी आईने से हासिल होने वाली शबिया के खुसूसियात अब हम देखेंगे। ये मजाजी और सीधी होती है, यानी मुस्तवी आईने में जो आईना हम लोग हर रोज देखते हैं उसी को कहते हैं। तो इसमें जो हम नजर आते हैं उसी के खुसूसियात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो कैसे होती है? मजाजी और सीधी होती है। शबिया का साइज शय के साइज के मसावी यानी बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब तमाम चीजें। फिर शबिया और शय की दूरी मसावी होती है। शबिया जानिबी तौर पर उल्टी बनती है। तो आइए एक के बाद एक हम देखेंगे। तो आईने में बनने वाली शबिया जो है मजाजी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शख्स खड़ा है आईने के सामने, उसकी शबिया आईने में नजर आ रही है। तो ये सीधी है और जो शबिया हासिल होगी वो मजाजी है। तो यहाँ पर फिर हम ये देख सकते हैं कि दोनों की दूरी मसावी है और इनका साइज भी बराबर है, देख सकते हैं। और शबिया जानिबी तौर पर उल्टी होती है। कहने का मतलब ये, इस शख्स का जो दायां हाथ है आईने में वो बायां नजर आएगा और जो बायां है वो दायां नजर आएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से फर्ज कीजिए आपके सामने आपका दोस्त खड़ा है और आप लोग शेक हैंड कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपका दायां हाथ होगा तो आपके दोस्त का बायां हाथ होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ये जिस्म आईने से जितनी दूर था, शबिया भी आईने के दूसरी जानिब उतनी ही दूरी पर मौजूद थी, और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा है शबिया भी करीब आती जा रही है। तो ये है मुस्तवी आईने की खुसूसियात। अब हम देखेंगे कर्वी आईने, स्फेरिकल मिरर्स। आईने जिसकी मोनक्सी सतह कर्वी होती है उनको हम कर्वी आईने कहते हैं। इसके दो अकसाम हैं, मुखर आईना कॉन्केव मिरर, मुहद्दिब आईना कॉन्वेक्स मिरर। मुखर आईना कर्वी आईना जिसकी इनकासी सतह अंदर की जानिब या अंदर की तरफ खमीदा होती है, यानी अंदर की तरफ खमीदा होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये शक्ल जो है मुखर आईने की है। इसके अंदर की जानिब यहाँ पे सिल्वर कोटिंग की जाती है जहां से वो अश्वा को मनक्स करता है। तो इसे मनक्सी सतह जो अंदरूनी तौर पर खमीदा होती है और बाहर की तरफ जो है पेंट लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर जब भी किसी जिस्म से रोशनी गिरती है तो मुनक्स होती है। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन में, यहाँ पर एक रोशनी वकू होती है, मुनक्सी सतह से टकराती है और ये नुक्ता एफ से क्या हुई, मुनक्स होते वहां से गुजरती हुई आती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अक्स
बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर हम तफसील से न जाकर सिर्फ इसके इस्तेमालात देखेंगे। तो यहाँ पे कर्वी आईने के इस्तेमाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर दांतों की जांच में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे डिश एंटीना है। ये दरअसल आप लोग ग़िज़ा पकाने के लिए इस्तेमाल करने वाला यहाँ पे डिश एंटीना है, क्योंकि यहाँ पे दरमियान जो यहाँ पे कुकर रखा जाता है। तो यहाँ पे बैटरी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो अंदरूनी चीज नजर आ रही है उसका मुनस्सिर सतह खमीदा है, तो ये भी मुखर आईने के तौर पर काम करेगा। इसी तरह से हमारी गाड़ियों के हेडलाइट के अंदर जो मौजूद होता है वो भी मुखर आईना होता है। तो इस तरह से हमें इसके मुतल्लिक़ पता चला कि मुखर आईने कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से हम लोग ये देखेंगे कि मुहद्दिब आईना कैसे काम करता है। ऐसा आईना जिसकी इनकासी सतह बाहर की तरफ होती हो, यानी ऐसे कर्वी आईने जिसकी इनकासी सतह बाहर की तरफ यानी उभरी हुई होती है, उसे हम मुहद्दिब आईना कहते हैं। जैसा कि शक्ल में देख सकते हैं आप लोग, सिल्वर कोटिंग जो है बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ जो है पेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब रोशनी आती है, गिरती है, तो यहाँ से ये मुनक्स हो जाती है। लेकिन मुनक्स होने वाली शुआ को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो नुक्ता एफ से गुजरती है और यहाँ पर हमें इस तरह से उसका अक्स हासिल होता है। तो इसमें भी हम तफसील में ना जाते हुए हम इसके इस्तेमाल देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे गाड़ियां जो होते हैं उसके बाजू में जो शीशा लगाता है वो दरअसल कर्वी आईना है, जिसकी मदद से हम लोग पीछे से आने वाली गाड़ियों को साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी तरह से चंद आईने आपको एटीएम में नजर आते हैं। एटीएम मशीन के ऊपर एक आईना लगा हुआ नजर आता है, ताकि जब आप पैसे निकालते हो तो ये देख सकें कि पीछे कोई खड़ा होकर आपका पिन नंबर तो नहीं देख रहा। या और ऐसे जगह पे लगाए जाते हैं जहां पे टर्निंग्स होते हैं। तो ऐसे टर्निंग्स जहां पे दूसरे साइड वाली गाड़ी हमें नजर नहीं आती रहती, तो उसे देखने के लिए भी क्या करते हैं, ऐसे मुहद्दिब आईनों का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम अदसे यानी लेंसेज के मुतल्लिक़ जानने की कोशिश करेंगे। वो शफ़ाफ शय जिसकी कम अज कम एक सतह कर्वी हो, अदसा लेंस कहलाता है। इसके अक़साम दो हैं, मुहद्दिब अदसा कॉन्वेक्स लेंस, मुखर अदसा कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम मुहद्दिब अदसा यानी कॉन्वेक्स लेंस के मुतल्लिक़ समझने की कोशिश करेंगे। वो अदसा जो किनारों पर पतला और दरमियान में मोटा होता है, इसको हम मुहद्दिब अदसा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे शक्ल में देख सकते हैं, यहाँ पर किनारों पर पतला और दरमियान में मोटा है, तो हम इसको मुहद्दिब अदसा कहते हैं। इसकी खासियत यह है, यह अश्वा को एक नुक्ते पर मरकूज करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आने वाली अश्वा को वो एक नुक्ते पर मरकूज किया है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हम इसके भी तफसीलात में न जाते हुए हम इसके इस्तेमाल को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जिस्म से आने वाली शुआ को यहाँ पर उसने क्या किया है, एक नुक्ते पर मरकूज किया है। फिर वहां से वो क्या होते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जहां पे वो मरकूज होते हैं वहां पर उस जिस्म का अक्स हमें हासिल होता है। तो आइए हम लोग मुहद्दिब अदसे के इस्तेमाल देखेंगे। यहाँ पे देखें, आंख के ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जा रहा है। ये कॉन्टैक्ट लेंस मुहद्दिब अदसा कहलाता है। इसी तरह से कैमरे में इस्तेमाल होने वाला अदसा भी या लेंस मुहद्दिब लेंस कहलाता है। इसी तरह से प्रोजेक्टर में भी इस्तेमाल होने वाला लेंस मुहद्दिब लेंस होता है। अब हम मुखर अदसा यानी कॉनकेव लेंस के मुतल्लिक़ थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करेंगे। वो अदसा जो किनारों पर मोटा और दरमियान में पतला होता है,
اس کو ہم مخر عدسہ کہتے ہیں. جیسا کہ آپ یہاں پہ شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کناروں پر موٹا ہے اور درمیان میں پتلا ہے. اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے یہ اشیاء کو منتشر کرتا ہے یعنی پھیلا دیتا ہے. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آنے والی اینیمیشن میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو اشیاء آ رہی ہیں یہاں سے مخر عدسے سے ہوتے ہوئے وہ دور پھیل جاتی ہیں. جب ان اشیاء کو پیچھے کی طرف ملا جاتا ہے تو نقطے پر ملتی ہیں اور وہاں پر ہمیں اس شے کا عکس حاصل ہوتا ہے. اس کے بھی زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم لوگ اس کے استعمالات دیکھیں گے. جیسا کہ یہاں پہ دروازے میں آپ ایک چھوٹا سا سوراخ نما حصہ دکھتے ہیں جس میں ایک لینس ہوتا ہے وہ مخر عدسہ ہوتا ہے تاکہ آئے ہوئے شخص کو دیکھا جا سکے. تو اسی طرح سے یہاں پر ٹارچ میں بھی جو استعمال ہوتا ہے عدسہ سامنے والا، ویسے تو اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گے اندر والی حصہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ دراصل مخر آئینہ ہے، لیکن سامنے جو اس کا جو عدسہ ہوتا ہے یعنی روشنی کو پھیلانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ مخر عدسہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کے استعمالات ہم دیکھے